आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़मी। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ज़ेर तामीर हज हाउस के दाखिली दरवाजे की मीनारों में कॉन्ट्रैक्टर और सिडको इंतजामिया ने तामीर करवा दिया बैतुल खला। नाशाइस्ता हरकत पर शहरियान में नाराजगी, मुतअल्लिका ठेकेदार और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बीजेपी और शिंदे ग्रुप के वज़रा के बाद विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे भी पहुंच गए स्मार्ट सिटी दफ्तर और लिया शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा। मुतअल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। अपाहिज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए इस साल म्यूनिसिपल इंतजामिया ने रखी बजट में 17 करोड़ की गुंजाइश। तलबा को दी जाएगी स्कॉलरशिप और बेरोजगारों को वजीफे के अलावा नई स्कीमात का बनाया गया खाका। म्यूनिसिपल कमिश्नर चौधरी ने किया ऐलान। और नांदेड़ शहर में एफडी ने की बड़ी कार्रवाई। छापामारी के जरिए जब्त किया 25 लाख रुपये मालियत का ममनुआ व गैर कानूनी गुटखा तंबाकू। वजीराबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। ज़ेर तामीर हज हाउस के दाखिली दरवाजे पर मौजूद मीनारों में से एक मीनार में मुतल्लिका ठेकेदार और सिडको इंतजामिया ने बैतुल खला तामीर करने का अनोखा कारनामा अंजाम दे डाला, जिसके सबब शहरियान में शदीद नाराजगी पाई जा रही है। वाज़ेह रहे कि आज से 7 साल कबल कांग्रेस एनसीपी हुकूमत ने शाही मस्जिद से मुत्तसिल जमीन पर हज हाउस तामीर करने के लिए 25 करोड़ रुपयों का फंड फराहम करवाया था और ये काम सिडको इंतजामिया के ज़ेर निगरानी मुकम्मल करवाने की हिदायत दी थी। ये प्रोजेक्ट साल 2020 में मुकम्मल हो जाना चाहिए था, मगर मुख्तलिफ वजूहात से अब तक ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो पाया है। गो कि ये आखिरी मराहिल में पहुंच चुका है, मगर यह इमारत तामीर करने वाले ठेकेदार ने सिडको से मिली भगत करके हज हाउस के दाखिली दरवाजे पर मौजूद मीनारों में से एक मीनार में बैतुल खला तामीर करके मखमल की इस चादर में टाट का पैबंद लगा दिया है। ये इमारत इस्लामी आर्किटेक्चर के तर्ज पर तामीर की जा रही है, जिसमें मीनारों को एक ख़ास अहमियत हासिल है, मगर मुतअल्लिका कॉन्ट्रैक्टर ने मीनार में ही बैतुल खला तामीर करके उसको दागदार कर दिया है, जिसके सबब शहरियान में शदीद नाराज़गी पाई जा रही है। एनसीपी के शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला ने सिडको इंतज़ामिया को इंतबाह दिया है कि अंदरून 8 यौम ये बैतुल खला यहाँ से तोड़ दिया जाए। बसूरत दीगर एनसीपी अपने अंदाज में अपने अखराजात से सिडको दफ्तर में ऑफिसर्स के कैबिन में बैतुल खला तामीर करके वहाँ ज़रूरियात से फारिग होंगे। ये बहुत गलत बात है। मीनार कौन सा ही मीनार, एक पहले से एक मस्जिद नमाज के लिए मीनार एक मुसलमानों की शान है और ताज है। मीनार के अंदर कभी ऐसा संडास बाथरूम बना नहीं सकते। अगर से ये बना भी होगा तो सिडको वालों ने ताबड़तोड़ ये इसको देखकर ये निकालना और हर चीज़ जो भी अंदर की भी जो भी संडास बाथरूम जो भी क़िबला रुख हैं या गलत हमारे जो मुस्लिम के ख़िलाफ़ जो हमें जो क़िबला रुख कौन सी चीज़ नहीं करते, वो चीज़ भी अगर होंगी तो वो भी ताबड़तोड़ वो आपने हज हाउस चालू होने के पहले उसकी दुरुस्ती करना। अगर ये सिडको को आज हम चेतावनी देते हैं और बोलते हैं, अगर से आप ऐसे तरीके से जो हरकत करें ये बहुत गलत है। अगर ये सिडको वालों ने ताबड़तोड़ 8 दिन के अंदर ये अगर से आप के अंदर के जो टॉयलेट बाथरूम बनाए वो निकालेंगे नहीं तो हम हमारे स्टाइल में राष्ट्रवादी के स्टाइल के अंदर उनके ऑफिसों के अंदर हमारे पैसे से बाथरूम बनाकर वहाँ पेशाब करेंगे। मीनार कौन सा ही मीनार ही हो सकता है, ये किचन ही हो सकता है। किचन के अंदर तुम बाथरूम ऐसा खुले हुआ आम नहीं बना सकते, वो मीनार ही है। ये उसका नाम ही मीनार है। मीनार मस्जिद का हो या हज हाउस का हो, वो नाम ही मीनार है। वो मीनार ऐसी जगह नहीं कि आपको कि वहाँ पे उसी के अंदर बनाना है। मीनार कौन सी भी चीज़ हो, मस्जिद नमाज के वो बोलेंगे मस्जिद वहाँ पे नमाज पढ़ने की, और वो ज़मीन और मीनार वो उसका ओहदा ही अलग है। तो वो चीज़ वहाँ मीनार में से कहीं दुनिया के अंदर कहीं टॉयलेट बाथरूम है ही नहीं। तो सिडको वालों से हमारी एक राष्ट्रवादी की तरफ से चेतावनी है, अगर से ये चीज़ बनी होंगी ये ताबड़तोड़ 2 दिन के 8 दिन के अंदर ये उद्घाटन के पहले निकालना और
वहाँ पे जो मीनार है, कौन सा ही मीनार हो, वो मस्जिद का मीनार हो या हज हाउस का मीनार हो, वो मीनार ही है। साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले ने भी मुताल्लिका ठेकेदार और सिडको इंतजामिया की इस हरकत पर शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए इस मामले की शदीद मजम्मत की है। हज हाउस एक पवित्र स्थान है, एक श्रद्धा का स्थान है और ये एक धार्मिक स्थल है। कई श्रद्धालु लोग जो है भविष्य में जब खुला हो जाएगा तो वहाँ अपने पूरी श्रद्धा के साथ वहाँ जाने वाले हैं। ऐसे परिस्थिति में हज हाउस के मेंटेनेंस में मीनार में किसी तरीके का एक प्रसाधन गृह जो WC यूनिट जो बना रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत ही बुरी बात है। इसका हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका हम विरोध करेंगे। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने मुताल्लिका अफसरान की एक अहम मीटिंग विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने तलब की। वाज़ेह रहे कि दिसंबर महीने में मुनक़िद होने जा रहे असेंबली सेशन से कबल शहर में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों का विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे ने आज जायजा लिया है। बिलखुसूस स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत मंजूर शुदा रास्तों की तामीर, स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट सिटी बस, टैक्स वसूली, गुंठेवारी के मसाइल, MJP के तहत शुरू की गई नई वाटर सप्लाई स्कीम के तहत अब तक किए गए काम, ड्रेनेज सिस्टम और दीगर कामों का उन्होंने जायजा लिया। इसके अलावा मरकजी व रियासती हुकूमतों के पास पेंडिंग फंड्स की मालूमात भी हासिल की। इस मीटिंग में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी, एडिशनल कमिश्नर BB नेमाने, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ेले, उद्धव ग्रुप के नायब जिला सदर संतोष जेजूरकर, बाड़ा साहब थोरात, राजू वैद्य, प्रतिभा जगताप और दीगर मौजूद थे। माजूर अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए AMC इंतजामिया ने इस साल के बजट में 17 करोड़ की गुंजाइश रखी है। ये इत्तला म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर चौधरी ने आज सहाफियों को दी। उन्होंने इस ज़मन में मजीद कहा कि 18 साल से कम उम्र के माजूर तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिस पर 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसी तरह 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले अपाहिज अफराद को माहाना वजीफ़ा दिया जाएगा, जिसके लिए म्यूनसिपल इंतजामिया को अब तक 1600 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं, जिनकी जांच का काम जारी है और ये काम मुकम्मल हो जाने के बाद वजीफ़े की रकम मुताल्लिका दरख्वास्त गुजारों के बैंक अकाउंट में जमा करवा दी जाएगी। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर के मुताबिक गुज़िश्ता में माजूर अफराद को वजीफ़े के लिए हर साल दरख्वास्त देनी पड़ती थी, जिसकी अब ज़रूरत नहीं रहेगी, बल्कि हर साल के आगाज़ पर उन्हें अपना हयात सदाकतनामा और इनकम सर्टिफिकेट दाखिल करना होगा। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि वजीफ़ा हासिल करने के लिए दिसंबर ख़त्म होने तक ज़रूरतमंद अफराद दरख्वास्त दाखिल करवा सकते हैं और दिसंबर के बाद किसी भी दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाएगा। लिहाजा माजूर अफराद दिसंबर से कबल अपनी दरख्वास्त दाखिल करवा लें। इसी तरह जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद के लिए शहर में 2 से 3 मकामात पर फिजियोथेरेपी सेंटर्स शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा अपाहिज अफराद की कलेक्टिव सर्जरी के लिए 1 लाख रुपयों तक इमदाद दी जाएगी। इसी तरह दीगर कई स्कीमात शुरू करने का फैसला भी किया गया है। दरवर्षी आपण जो अंदाजपत्रकामध्ये दिव्यांग याच्यासाठी कल्याणासाठी जो निधी ठेवतो, त्याच्यानुसार यावर्षी देखील आपल्याकडे आपण 17 कोटी निधी जो आहे तो ठेवण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यासाठी वेगवेगळ्या ज्या योजना आपल्याला राबवायच्या आहेत त्याचा एक आराखडा जो आहे तो दिव्यांग कल्याण समितीची बैठक घेऊन आम्ही निश्चित केलेला आहे। त्याच्यामध्ये मग दिव्यांग बंधूंना दुर्धनिर्वाह भत्ता द्यायचा असेल किंवा दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणे, वेगवेगळ्या आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, अशा अनेक योजना ज्या आहेत, डिसॅबिलिटी फ्रेंडली लायब्ररी असेल किंवा सेन्सरी गार्डन असतील, अशा अनेक योजना आम्ही त्याच्यामध्ये घेतलेल्या आहेत आणि त्याची अंमलबजावणी जी आहे ती आता लवकरात लवकर आमच्या महापालिकेचे जे संबंधित विभाग आहेत, वेगवेगळे विभाग म्हणजे जेणे शिक्षण विभाग असेल किंवा दिव्यांग कल्याण विभाग आहे, आरोग्य विभाग आहे, यांच्यामार्फत त्यांच्या अंमलबजावणी आता सुरू होतील। तर माझं सर्व दिव्यांग बंधूंना आव्हान आहे की आपण ह्या योजनांची जी माहिती आहे ती आपल्याला घ्यावी आणि जास्तीत जे या योजनेमध्ये पात्र असतील अशा सर्व योजनांसाठी आपण ऍप्लिकेशन करावं आणि त्याचा लाभ घ्यावा। किसान इन दिनों मकई की फसल निकालने में लगे हैं, ताहम मजदूरी बहुत महंगी हो जाने के सबब हार्वेस्टर मशीन से सोंगनी को फौकियत दी जा रही है। मकई की फसल की सोंगनी यानी निकास जारी है और दूसरी जानिब मजदूर ही नहीं मिल पा रहे हैं और मिलते भी हैं तो मजदूरी के दाम अव्वा के सव्वा मांगते हैं और किसान इजाफी उजरतें देने पर मजबूर हैं।
تاہم ہارویسٹر مشینوں سے مکئی نکالنے کو کسان فوقیت دے رہے ہیں، جس کے سبب ہارویسٹر مشینوں کے مالکان وہ کام کرنے والوں کے بھی اچھے دن آ گئے ہیں۔ بازار سونگی، دریگاؤں، پاڈلی، تاجنا پور، یسگاؤں، سلطانپور کے علاقوں میں کپاس کے ساتھ ہی ساتھ کسانوں نے مکئی کی بویائی بھی کی ہے۔ عیاں رہے کہ انتہائی کم خرچ پر لگائی جانے والی مکئی کی فصل کو زیادہ آمدنی دینے والی فصل سمجھا جاتا ہے، تاہم اس مرتبہ مختلف آفات، فصل کو لگی بیماریوں اور اضافی بارشوں کے سبب کسانوں کو اس فصل نے زیادہ خرچ میں ڈال دیا ہے۔ ہارویسٹر کے ذریعے کم وقت میں زیادہ فصل کی سونگنی کی جا سکتی ہے، اس لیے کسان اس کو زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت سال رواں ملک بھر میں 75,000 افراد کو نوکریاں دی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں آج اورنگ آباد ڈویژن میں 238 امیدواروں کو رابطہ وزیر کے ہاتھوں اپوائنٹمنٹ لیٹرز دیے گئے۔ اس ضمن میں ایک تقریب آج ضلع کلکٹر آفس میں موجود ڈی پی ڈی سی کے میٹنگ ہال میں منعقد کی گئی، جہاں اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے کے ہاتھوں روزگار میلے میں منتخبہ 238 افراد کو اپوائنٹمنٹ لیٹرز دیے گئے۔ اس موقع پر ریاستی وزیر اتل ساوے، ایم ایل اے سنجے شیرساٹ، ڈویژنل کمشنر سنیل کیندریکر، ضلع کلکٹر آستک کمار پانڈے، بجلی سپلائی کمپنی کے جوائنٹ مینیجنگ ڈائریکٹر منگیش گونداولے، ڈپٹی کمشنر منیار، ایڈیشنل کلکٹر ڈاکٹر آنند گوہانی اور دیگر افسران و ملازمین موجود تھے۔ رابطہ وزیر نے منتخبہ امیدواروں کو مشورہ دیا کہ وہ عوام کی خدمات بہتر طریقے سے انجام دیں۔ تعلقہ سلوڑ کے کیل گاؤں میں قائم چھوٹے تالاب کی دیواروں میں اگی جھاڑ جھنکار کے سبب دیواروں میں دراڑیں پڑ جانے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ متعلقہ انتظامیہ سے فوری توجہ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ عیاں رہے کہ اس سال کی بارشوں کے سبب یہ تالاب فی الوقت 100% بھرا ہوا ہے۔ اس تالاب سے اطراف کے 5 گاؤں کو پانی کی فراہمی کی جاتی ہے، تاہم تالاب کی صحیح دیکھ ریکھ نہ ہونے کے سبب اس کی دیواروں پر کئی قسم کی جھاڑ جھنکاڑ اگ گئی ہیں اور دونوں بازوؤں کی ان جھاڑیوں سے دیواروں میں دراڑیں آ سکتی ہیں، اور اسی طرح پانی میں بھی بڑی مقدار میں زہریلے پودے بے شرم اگ گئے ہیں اور تالاب کے پانی پر تیرتے نظر آتے ہیں۔ ساکنان و کسانوں کا کہنا ہے کہ متعلقہ محکمہ جان بوجھ کر غفلت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ان جھاڑ جھنکاڑ کو چھوٹے ہونے کی حالت ہی میں نکال دیا گیا ہوتا تو یہ خطرہ پیدا نہ ہوتا، تاہم محکمے نے کوئی پیشگی منصوبہ بندی کیوں نہ کی، اس بات پر تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ دراڑیں پڑنے کے خدشے سے کسان طبقے میں تو خوف و دہشت بھی دیکھی جا رہی ہے اور فوری طور پر ان جھاڑیوں کو نکال کر دیواروں کے تحفظ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ راستوں اور چوراہوں پر غیر قانونی طریقے سے ہورڈنگز اور بینرز لگانے والوں کے خلاف اے ایم سی انتظامیہ قانونی مہم شروع کر رہا ہے۔ یہ اطلاع میونسپل ایڈمنسٹریٹر ڈاکٹر अभिजीत चौधरी ने दी। ज्या वेळोवेळी आम्हाला तक्रारी मिळतात की बरेचशा विना परवानगीचे फ्लेक्स किंवा बॅनर्स असतात, या संदर्भामध्ये खूपदा आमच्याकडे तक्रारी येतात। तर याच्या संदर्भात आपण आता एक नवीन धोरण हे करतो आहोत की जेणेकरून जे परवानगी घेऊन फ्लेक्स लावू शकतात त्यांना आपण एक कार्यपद्धती निश्चित करून देणार आहोत। त्यांच्याकडनं काय चार्जेस घ्यायचे ते सुद्धा आपण निश्चित करणार आहोत। त्याचबरोबर महापालिका एक स्वतंत्र विशेष मोहीम घेऊन, हे धोरण आमचं मंजूर झाल्यानंतर एक स्वतंत्र विशेष मोहीम घेऊन जे काही इलिगल फ्लेक्स किंवा बॅनर्स लागलेले असतील ते काढले जातील। माझं सगळ्यांना आव्हान आहे की असे जर कोणी फ्लेक्स बॅनर्स लावले असतील, मग ते प्रकाशक असो किंवा ज्यांनी प्रायोजक म्हणून हे केलेले असतील तर ते काढून घ्यावेत, कारण या मोहिमेअंतर्गत जर असे काही आपल्याला इलिगल बॅनर्स वगैरे आढळून आले तर संबंधितांवर दंड, हायकोर्टच्या निर्देशानुसार जे दंड किंवा FIR करण्याची कारवाई आमच्याकडनं केली जाईल। त्यामुळे माझं सगळ्यांना आव्हान आहे की आपण असे काही जर असतील फ्लेक्स आणि बॅनर्स, तर ज्यांनी हे छापलेले आहेत किंवा ज्यांनी त्याला हे केलेलं आहे, स्पॉन्सर केलेलं आहे, असे जे आहेत त्यांनी ते फ्लेक्स आणि बॅनर्स काढून घ्यावेत। खबरें और भी है, लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज। दरगाह हजरत सैयद अब्दुल रहमान उर्फ शाह शोख्ता मियाँ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स तकारीब का आगाज 5 नवंबर को होने जा रहा है। ये इत्तला दरगाह कमेटी के जिम्मेदारान ने MCN को दी। ریلوے اسٹیشن علاقے میں موجود درگاہ حضرت سید عبدالرحمن عرف شاہ سوختہ میاں رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقاریب کا آغاز 5 نومبر بروز سنیچر سے ہونے جا رہا ہے۔ 5 نومبر کو سندن مالی کا جلوس نکالا جائے گا اور
شام میں درگاہ کے احاطے میں محفل سماع کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں مقامی قوال صوفیانہ کلام پیش کریں گے اور اس تقاریب کی تمام تر تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں۔ انتظامی کمیٹی کے سیکریٹری نے شہریان سے ان تقاریب میں شرکت کی اپیل کی ہے۔ حضرت شاہ شوق تومیہ رحمۃ اللہ علیہ کا سندل جو ہے بروز سنیچر بائیکار بابا قریشی ہمارے نائب صدر کمیٹی کے وہاں سے سندل نکلیں گا مغرب کے بعد، اور انشاءاللہ عشاء تک یہاں ہوں گے۔ عشاء کی نماز کے بعد 9:30 بجے سندل مالی ہوں گا، اور سندل مالی کے بعد سما کا انتظام رکھا گیا ہے، جس میں مقامی قوال حضرت جائیں گے، وہ بھی انشاءاللہ یہاں اپنا کلام پیش کریں گے۔ باقی ہمارے مظاہر صاحب ہیں یہاں پہ۔ تو یہ حضرت جو ہے بغداد سے آئے ہوئے ہیں، ہاں بغداد سے آئے ہوئے ہیں، بغداد سے آئے ہوئے ہیں، یہاں پہ جو قیام کرے ہوئے ہیں۔ یہاں پھترے آتے تھے، پٹری کے پاس سے پھترے آنا شروع ہو جاتے تھے، تو پٹری کے پاس سے پھترے آتے تھے، لیڈیز یہاں آتی نہیں تھی، پر پاپا بھی اماں جو ہے غوث کے گھرانے کی ہے، انہوں نے بولے آپ کہاں سے آئے؟ کیا بولے کہاں سے آئے آپ؟ بولے بغداد سے آیا ہوں میں۔ تو لیڈیز نہیں آئیں گی تو پھر کون آئیں گا؟ بولے یہاں پہ لیڈیز 40 قدم آپ سے دور ہٹ کے رہیں گی۔ کیا بولے آپ سے دور ہٹ کے رہیں گی، لیڈیز آئیں گی بولے ضرور۔ تو جب سے پھترے بند ہو گئے، سمجھے نا۔ اور جب میں یہاں آیا اس ٹائم میں لیڈیز عثمان پورے سے جو آئی تھی، تو عثمان پورے کی لیڈیز جو آئی تو یہاں بیٹھ گئی کھلے میں نزدیک قریب۔ تو میں بولا آپا جان یہاں مت بیٹھو، یہاں بیٹھنا منع ہے، آپ وہاں بیٹھو۔ کہا نہیں ہم زمانے دے آ رہے، بولے زمانے دے آ رہے، بولے آپ کیا بول رہے آپ 2 دن کے آئے ہوئے؟ تو اوپر سے پتھر گرا ٹینوں پہ، یہ بنائے بڑی پہلے ٹین تھی، پتھر گرا تو بھر باہر بھاگے تو پھر سے آئی نہیں وہ لیڈیز وہاں سے آئی نہیں۔ یہ ہماری بیماری ہے، ہمارے بچے اس کے واسطے آتے، آپ ہم کو آرام لگا 10-12 سال سے آتے، یہ جھاڑتے دعا لیتے بابا کے، پھول چادر چڑھاتے، بس دکھتا ہے میرا آنگ وہ سب، اب آرام گرتا ہے، آئے بات فرق گرتا، چکر وہ آتے، شاہ شکتی ہاں۔ 7 نومبر کو تعلقہ سلوڑ میں آدتیہ ٹھاکرے کی سبھا کا اعلان کرتے ہی ریاستی وزیر عبدالستار نے اسی دن سلوڑ میں وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کے بیٹے کی سبھا کا اعلان کیا ہے۔ آئیے جانتے ہیں اس معاملے پر विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे के क्या है तासुरात। खूप दिवस झाले त्याला, आधी पेटाळलं होतं, आताही पेटाळेल। मला असं वाटतं शिवसेनेला मशाल हे चिन्ह मिळालेलं आहे, कारण ज्या दिवसानंतर धनुष्यबाणाविषयी निर्णय झाला त्यानंतर मान्य उद्धवजी ठाकरे साहेबांनी निवडणूक आयोगाला मशाल हे चिन्ह दिले आणि आता जी निवडणूक उद्या होते याच्यात मशाल चिन्ह शिवसेनेचं आहे। मला वाटतं सुप्रीम कोर्टाने निर्णय घेतलेला आहे, त्याचं आम्ही स्वागत करतो। तसं आमची कोणाशी नाही, आम्ही आमचं संघटनेचं काम करतो, शेतकरी असेल सर्वसामान्य जनता असेल याच्या प्रश्नावर आवाज उठवतो। आदित्य साहेब संपूर्ण महाराष्ट्रात शिवसंवाद जन आक्रोश अशा माध्यमातून वेगवेगळ्या विषयावर आवाज उठवत आहेत। त्याचाच एक भाग म्हणून सिल्लोडला एक पूर्वनियोजित कार्यक्रम माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेबांचा आहे। कोणी ठेवला असेल तर आमची त्याला हरकत असायचं कारण नाही, परंतु हे निश्चित ज्या अर्थी आदित्य साहेबाचा दौरा आहे आणि त्या अर्थी दुसरा दौरा ठरतोय, जे ठेवणारे आहेत अब्दुल सत्तार यांच्या पायाखालची वाळू सरकलेली आहे, यांच्या मनात आता भीती शिवसेनेची निर्माण झाली आणि म्हणूनच अशा पद्धतीनं त्यांनी त्याच दिवशी सभा ठेवलेली। दाखवून देऊ त्या दिवशी शिवसेनेला माणसं भेटणार नाही। अब्दुल सत्तार सुद्धा शिवसेनेमुळे निवडून आला आहे। अब्दुल सत्तारला आधी किती मतं पडत होते, आता किती मतं पडलेली हे शिवसेनेमुळे मिळले। अब्दुल सत्तारचे सगळे रेकॉर्डिंग आहे आमच्याकडे की शिवसेनेमुळे त्याला काय काय फायदा झाला आणि त्याला किती विजयामध्ये शिवसेनेचा वाटा हे अब्दुल सत्तार साहेबांनी वारंवार सांगितलेलं आहे। आणि शिवसेना एक शक्ती आहे, शिवसेना एक ताकद आहे। निवडणुकीत एखाद्या आम्ही उभं राहिलो नाही म्हणून शिवसेना तिथं नाही अशातला भाग नाही। शिवसेनेची ताकद त्या दिवशी आम्ही दाखवू। गोळा करण्याची गरज नाही, शिवसेनेला गोळा करण्याचा धंदा त्यांचा आहे। बँकेकडून गोळा करणार, मार्केट कमिटीकडून गोळा करणार, नगरपालिकेकडून गोळा करणार, त्याचे कर्मचारी आणणार, त्यांचे शिक्षक आणणार। शिवसेनेला हे करण्याची गरज नाही। शिवसेनेची संघटनात्मक रचना आहे, शिवसेनेच्या मागे जन्मत आहे, लोक येतील। परभनी जिले के मुजाफरात गुलखंड में पानदन रास्ते के मुतालबे पर जारी हड़ताल मुताल्लिका अफसरान के तहरीरी तयक्कुन के बाद गांव वालों ने वापस ले ली। परभनी के तालुका पालम के मजाफात गुलखंड में पानदन यानी पैदल रास्ते पर किए गए नाजायज़ कब्ज़ेजात हटवा कर रास्ता बहाल करने व खुला करने और जाबजा जमे हुए पानी का निकास करने के मतालबे को लेकर गुलखंड के साकिनान गुज़िश्ता रोज़ 2 नवंबर की सुबह 11 बजे से यहाँ ग्राम पंचायत के दफ्तर के रूबरू बेमियादी भूख हड़ताल पर बैठे थे। इस पानदन रास्ते पर मस्जिद, मंदिर, शमशान भूमि व कब्रस्तान वाक़ हैं और रास्ता तंग हो जाने
वजह बजा पानी जमा हो जाने के सबब राहदारी मुश्किल हो गई है। इस पैदल रास्ते के दोनों बाजुओं से नाली न होने के सबब मजहबी मकामात के सामने भी पानी जमा हो रहा है और ज़ायरीन व मंदिर मस्जिद जाने वालों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। इंतज़ामिया से नुमाइंदगी के बावजूद भी जब मसला हल न हुआ तो पालम के साबिक नायब सरपंच असदुल्ला खान, कादिर मियाँ कुतुबुद्दीन शेख, के टेलर और सलमान खान पठान की सरकर्दगी में शेख मुख्तार सुलेमान, जिम्मेदार जामा मस्जिद गुलखंड, दत्ताराव पोल, शेख सिकंदर समेत कई गाँव वालों ने रास्ता खुला करने व आदम सहूलियात दूर करने के मुतालबे पर भूख हड़ताल शुरू कर दी थी, जिस पर यहाँ के BDO उदय सिसोदे, रासपा रियासती नायब सदर गणेश राव रोकड़े, माधवराव गायकवाड़ और ग्राम सेवक फड़ ने जुमा के रोज़ एहतजाजियों को मुतालबा पूरा करने का तहरीरी तयक्कुन दिया तो ये भूख हड़ताल ख़त्म कर दी गई। शहर नांदेड़ में फूड एंड ड्रग्स के स्क्वाड की छापामारी में 25 लाख रुपए मालियत का ममनुआ व गैर कानूनी गुटखा बरामद किया गया। शहर के वजीराबाद पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। शहर के मुरमुरा गली इलाके में 3 शटर की दुकान में ये गैर कानूनी गुटखा जखीरा करके रखा गया था। आया रहे कि जिला नांदेड़ में रोजाना पड़ोसी रियासत से बड़ी मकदार में गुटखा लाया जाता है और उसकी मालबरदारी में अनदेखी करते हुए उसे शहर में लाने के लिए हरी झंडी दे दी जाती है, जिसके सबब शहर की तकरीबन हर एक पान पट्टी पर ममनुआ व गैर कानूनी गुटखा बआसानी और बेदरोग फरोख्त किया जाता है। FD की जानिब से भी गाहे बगाहे महज दिखावे की कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ औरंगाबाद डिवीज़न के माविन कमिश्नर वंजारी के साथ नांदेड़ के स्क्वाड ने वजीराबाद पुलिस को साथ लेकर मज़कूरा छापेमारी की और यहाँ से 25 लाख रुपये मालियत का ममनुआ गुटखा व साजो सामान जब्त कर लिया है। मुरमुरा गल्ली नांदेड येथे ठिकाणी 2 गोडाऊनमध्ये महाराष्ट्र शासनाने प्रतिबंधित केलेला अन्नपदार्थ साठा साठवलेला आहे। त्याच्यावर आम्ही पाळत ठेवली आणि पाळत ठेवली असताना ज्यावेळेस आमच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी जाऊन ती चौकशी केली तर त्यांनी ते उडवाउडीचे उत्तर दिले, परंतु ते शटर वगैरे उघडून तिथल्या माल पाहायला असं त्या ठिकाणी प्रतिबंधित अन्नपदार्थ साठा आढळलेला आहे। आता त्या साठा आम्ही सर्व ताब्यात घेतलेला आहे। पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन तो साठा त्याची मोजदाद होईल आणि संबंधित व्यक्ती जो आहेत त्यांच्या विरुद्ध FIR दाखल होईल। सर किती असेल आता आरोपीच्या मध्ये 2 आहेत, शेख आजिमुद्दीन शेख खमरुद्दीन म्हणून आहे आणि शेख अलीमुद्दीन हे सध्या तिथं हजर आहेत। आता ते माल आपण मोजदाद चालू आहे, जास्तीत गोवाचा आहे असं वाटतं। आता ते मोजदाद केल्याच्या नंतर आम्ही एक्झॅक्ट आपल्याला सांगू शकतो। 2 गोडाऊन गेवराई जिला बीड़ में शहर से करीब ही एक तहरा हादसा पेश आया, जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार शदीद तौर पर जख्मी होने की इत्तला मिली है। ये 3 गाड़ियों का हादसा शहर गेवराई से करीब ही के फासले पर वाक़े सन पाइप के पास पेश आया। दोपहर के वक्त हुए इस हादसे में एक ट्रक ने मोटरसाइकिल को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक का नंबर MH15G 4932 बतलाया गया है। 2 व्हीलर को टक्कर मार देने के बाद बेकाबू ट्रक बस से जा भिड़ा। इस हादसे में 2 व्हीलर सवार शदीद तौर पर जख्मी हो गया है और उसे इब्तदा में गेवराई के सब अस्पताल और इब्तदाई इलाज के बाद मजीद इलाज के लिए बीड़ के अस्पताल भिजवा दिया गया है। नांदेड़ में एक बिल्डर के दफ्तर में घुसकर 22 लाख रुपए की नकद रकम पर हाथ साफ करने वाले 2 सारिकों को पुलिस ने माल व असबाब समेत गिरफ्तार कर लिया। इत्तलात के मुताबिक 4 रोज़ कबल बिल्डर सतीश माहेश्वरी के सन्मान कंस्ट्रक्शन के दफ्तर से इन सारिकों ने मज़कूरा रकम चोरी कर ली थी। पुलिस सारिकों का सुराग लगा रही थी और इस काम में CCTV के फुटेज की मदद से बिलाखिर 2 सारिकों का पता लगा लिया गया, जिनके नाम शिवदास सोनटक्के और अंकुश मोगले बतलाए गए हैं। इन सारिकों में से एक चोर पहले इसी सन्मान कंस्ट्रक्शन के दफ्तर में ही काम पर मामूर था, जिसके सबब वो दफ्तर के हुदूद अरबा से वाकिफ था और इसी वजह से सारिकों ने एग्जॉस्ट फैन की खिड़की से दफ्तर में दाखिला हासिल किया और नकद रकम चुरा ली। ताहम CCTV की मदद से पुलिस ने उनका पता 4 दिन बाद लगा लिया और उन्हें गिरफ्तार करके मालो असबाब भी बरामद कर लिया है। इस तरह की इत्तला जिला SP श्री कृष्ण कोकाटे ने दी है। सन्मान कन्स्ट्रक्शनच्या ऑफिसमध्ये 22 लाख रुपयाची घरफोडी एक्झॉस्ट फॅनच्या मार्गाने आतमध्ये प्रवेश करून ऑफिसमधून रात्री काढून घेऊन गेल्यात आलेले होते।
त्यामध्ये इमिजिएट रिस्पॉन्स 11:30 वाजता त्यांना कळालं आणि 11:45 SDPO सिटी आणि ते तिथं पोहोचले. त्यानंतर LCBची टीम पोहोचली. त्या सर्व तपासामध्ये त्यांनी काही संशयित लोकांची नावं निष्पन्न केली आणि त्यामध्ये LCBने ते आरोपी तिरुपतीहून 24 तासाच्या आत ताब्यात घेऊन 22 लाखापैकी 17,41,400 रुपये रिकवर करून आणलेले आहेत आणि इतर आरोपी हे आता वजिराबाद पोलीस स्टेशनला हँडओव्हर करून त्यांच्याकडून उर्वरित रिकव्हरी करण्याचा प्रयत्न आम्ही करत आहोत. जो आहे हा 100% त्या कन्स्ट्रक्शन ऑफिसमध्ये रूम बॉय किंवा सर्व्हिस बॉय म्हणून काम करत होता 1 वर्षापूर्वी आणि जे काही CCTV फुटेज आम्हाला परिसरामध्ये आणि इतर ठिकाणी मिळाले तर त्याचं वर्णन त्याशी मॅच होत होतं. त्याच्यानंतर त्याच्या ठाव ठिकाणं घेतलं असतं तो गायब होता आणि गायब झाल्यानंतर मग त्याचं टेक्निकल ॲनालिसिस करून तो कुठे आहे हे शोधण्यात आलं आणि त्याला तिथून शिताफीने आणि समजावून सांगून LCBने टीमने त्यांना आणलं आणि त्यांच्याकडून रिकव्हरी केलेली आहे. खबरें खत्म करने से पहले आइए डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। ज़ेर तामीर हज हाउस के दाखिली दरवाजे की मीनारों में कॉन्ट्रैक्टर और सिडको इंतजामिया ने तामीर करवा दिया बैतुल खला। नाशाइस्ता हरकत पर शहरियान में नाराजगी, मुतअल्लिका ठेकेदार और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। बीजेपी और शिंदे ग्रुप के वज़रा के बाद विधान परिषद के अपोजिशन लीडर अंबादास दानवे भी पहुंच गए स्मार्ट सिटी दफ्तर और लिया शहर में जारी तरक्याती कामों का जायजा, मुतअल्लिका अफसरान को दी जरूरी हिदायत। अपाहिज अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए इस साल म्यूनसिपल इंतजामिया ने रखी बजट में 17 करोड़ की गुंजाइश। तलबा को दी जाएगी स्कॉलरशिप और बेरोजगारों को वजीफे के अलावा नई स्कीमात का बनाया गया खाका, म्यूनसिपल कमिश्नर चौधरी ने किया ऐलान। और नांदेड़ शहर में FD ने की बड़ी कार्रवाई, छापामारी के जरिए जब्त किया 25 लाख रुपये मालियत का ममनुआ व गैर कानूनी गुटखा तंबाकू। वजीराबाद पुलिस स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं खत्म होता है। मैं सीमा नाज़रीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।